Blizu smo granice. Vreme je da Vojvođansku ravnicu zamenimo planinama, tako da naša sljedeća destinacija je Romanija. Idemo u posjetu našim drugarima, pa da vidimo šta će biti. Potrajalo je malo duže nego što smo mislili, ali uvijek je uzbudljivo prelaziti granicu sa oružjem. Dugo nisam išao na ovu stranu Bosne i Hercegovine, to jest Republiku Srpsku, tako da je naravno pravila su promijenjena. Ono što mogu da kažem na pozitivno je da sad više nema takse za unos oružja. Tako da to je nekad bila posebna vrsta maltretiranja, uspjeti to da uplatite na graničnom prelazu, ali hvala Bogu to je gotovo. Ostalo, rešili smo nekakvu dokumentaciju i idemo u lovište. Nekoliko sati vožnje konačno smo stigli, usput smo imali razna vremenska doba, ali evo sad je dobro. Nema magle, nema kiše, tako da očekujemo lep lov večeras. Danas smo došli u Republiku Srpsku u okviru programa Wild Serbia Adventures kako bi posjetili naše kolegu Krsta Pajića, koji će ujedno biti i vaš vodič na svim avanturama koje bukirate preko našeg sajta. Nama je u planu da u narednim danima se okušamo u lovu na planinskog srndaća, tako da više detalja o samom lovu ćete dobiti od Krsta, naravno, jer ipak je on organizator svega. Pre svega dobrodošli. Bićete smješteni u našem tu restoranu Konobi Kum, koja ima odličnu hranu, dobre smještajne kapacitete, sve onako u etno stilu, sve opisuje naš kraj generalno. Ono što ostavlja utisak, bar na mene, ovdje je svakako kuhinja, romanijsko jagnje. Naravno, poznata na daleko naša romanijska jagnjetina. Lovit ćemo na terenu lovačkog udruženja Glasna Cokolac, koji pripada Sarajevsko-romanijskoj regiji. Planiramo da lovimo na terenu sekcije Sokolovići. Probat ćemo da ulovimo pravog planinskog srndaća. Lov ćemo vršiti prikradanjem, piršom, obilaskom, pozicioniranjem na što veće tačke, da osmotrimo teren, da nađemo grlo koje je za odstrel i eventualno izvršimo pravilan odstrel. Generalno, svakako su očekivanja velika sa moje strane, jer toliko si srndaća ispratio, markirao, slikao, a to najčešće nije praksa, bar po planinskim lovištima, jer najčešće bude parola idemo pa naići. Pa šta će da bude. Pa šta će da bude. Vidjet ćemo šta je prava stvar, šta će se pokazati kako treba. Mislim da će nam lov biti uspješan. Kontinuiranim radom, praćenjem i svime ostalim upratili smo par zrelih, kvalitetnih grla koja treba da se ove godine vade iz lovišta i mislim da će nam to poći za rukom, ali vidjet ćemo. Da bi se ovdje došlo do zrelog srndaća, ipak je potrebno provesti par dana. Potrebno je uložiti mnogo truda. Planinski srndać je posebna priča. To nije jednostavni lov srndaća, ravnica, velika brojnost grla. Teren je takav da je ogromno prostranstvo šume, ogromne livade, ogromni tereni i upratiti pravog zrelog srndaća je mnogo teško. Međutim, predanim radom i svime onim što je potrebno, sve je moguće. Naravno, ono što smo i pričali, planinski srndać je samo jedan mali detalj onoga što ljudi mogu ovdje da dožive,
a to su stvarno nestvarne prirodne lepote i tereni. I evo baš ovaj pogled za nas. Imamo nestvarne prirodne ljepote, imamo naše planinske ljepotice, Romaniju, Jahorinu, Bjelašnicu, Trebević, planinu Javor, sve su to naše planine na kojima ćemo da lovimo. Sada je trenutno najaktuelniji lov srndaća. Ta je sezona lova. U ponudi u predstojećem vremenu ćemo da imamo i organizovan lov na divokozu. Od 1. septembra do 31. decembra. Tada traje lov na divokozu. Najbolje je loviti kada opadne list, kada je divljač lakše uočiti. Nakon divokoze imat ćemo u ponudi vuka, našeg gorskog cara, medvjeda, zatim tetrijeva. I onda se opet vraćamo na srndaće. I prođe sezona, čast posla. Jest. A dobro, mi ćemo za početak da se vratimo onome čemu smo došli, a to je lov srndaća i krećemo sad u lovište. Jeste. A gdje je kadica? Evo kadica. Sve je spremno. Ajmo. Da srneva ne vidi propare. Puca se sa PPU-om. Da. I generalno. Rećemo vamo. Vidio sam jednu. Ovaj drugi srndać. Šestirac, ali 3. 4. godina. Dosta mi nisko nosi glavu. Tanak je vrat. Ajmo. Dalje. Točkamo da izađe li je u livaju. A što misliš kad bi udal prošli samo presekli dole? Tako ćemo. Udal, opet tamo. Ako ste vidjeli da je to što tražimo. Čekali smo 4 minuta. Srndać kojeg tražimo se uočio. Tako da sad juriš nizbrdo da idemo tamo da probamo. Probamo prići, da pucamo sa pravi distance. Kuda će se okrenuti. Preskočio ogradu, otišao s druge strane.
sam vidio da je blato krenulo da... Ne, posrno i bježi desno i ostanemo ti za... Ajmo da vidimo, pa čekaj. Da li si ti svjestan da se nama u planinu desilo da pucamo u prvom izlasku? Nikada. Ikada. Zahvaljujući vodiču. To je sve zahvaljujući. Znači, da nas je on osjetio i da se diže. Ja uzimam i pomeram se na štapu, dižem se ja u visinu, da dobijam samo ugao levo da mi se otvori plećka. Jer mi je bila tatno stup iza plećke. Jes. Ovo je staza. Kuda je došao? Da. Tu je prošao kroz zagradu. Dobar znak. Evo još. Ovdje je ušao. Ovdje je bacio dosta više krvi. Da. Vidim ga da. Čestitam. Hvala. Znaš šta, kad sam pucao, imao sam osjećaj da sam povukao kad je bio dole na niskoj plećki. I jeste dobio nisku plećku. I da je dobio nisku plećku, ali ti kažeš dobio, rekao to je to i sad. Kad sam vidio ovaj krvni trag, već sam se zabrinuo, rekao prošao je 100 metara, rekao dosta. Ja sam se zato i zabrinuo, kad smo tu išli, ja ti govorim da odem vidite, jer sumnjiva mi. Rekao, dugo je ostao, ali eto, znaš što najveći fazon? Još imamo još 1 metar kod cevi, to je to, sve ostalo je u rancu. Ajde da priđemo da vidimo. Evo, pravi planinski trofej. Prvi pogodak je bio nešto lošiji, nizak, obe noge prednje smo mu polomile, zato je toliko i otišao. I onda smo ga dopucali da se divljač ne muči, ali jedan lep trofej. I moram pre svega da se zahvalim vodiču koji je teren ispratio, divljač locirao i mislim ovako se to radi u civilizovanim zemljama. Jest, tako. Prvi izlazak, odmah realizacija. Jedan fantastični planinski srndać. Malo ćemo da naučimo prvo. Tu je lijep pogodak. Čestitam. Hvala, brate. Budi sa srećom. Hvala puno. Jedna grančica. Odstrijelio si zrelog srndaća, pravog princa iz naših lovišta. Mislim da je ovo zvanično prvi srndać ikada iz Republike Srpske. Drago mi. Tako da je jedno fantastično iskustvo. Prelep doživljaj. Iskreno da budem, malo mi je žao što je lov trajao samo jedan izlazak, ali sam siguran da će moje ženi biti drago. Ali sve od svemu vrhunski odrađeno, ispraćeno, tako da... Super, sve. Sad nam preostaje samo da uživamo u prirodi sutra ujutro i da vidimo šta još krije ova šuma. I šta možda baš čeka vas. Da vam pokažem mnoge terene koje mi imamo i čime raspolažemo. Tako je. Što se tiče lova zveri, predatora, medved je zver, tako? Jeste, medvjed pripada velikim zvijerima. Velikim zvijerima. Koji je najčešći način lova? Najčešći način lova medvjeda ovdje kod nas je lov sa toplih zatvorenih čeka. To su čeke koje posjeduju grijalcu, koje su namijenjene za lov medvjeda na veoma niskim temperaturama. Ovo je naša zatvorena topla čeka. Unutra ima grijalca, ima krevet, ima sve po pesu. Ulaz je sa donje strane. Po pravilu da bi se spriječila provala medvjeda dok su gosti na čeki, ulaz se pravi sa donje strane. Tu se otvori, digne se poklopac, uđeš, spustiš poklopac i medo ne može da provali. To je sigurna medvjeđa čeka. Romanijski tip, tako se zove. Na našim čekama puca se na daljinama od 50 do 70 metara da bi gost bio što sigurniji u pucanje, jer je medvjed divljač visoke vrijednosti, pa želimo da sačuvamo, da ne bi došlo do ranjavanja, do gubljenja divljači i svega ostalog, mada
i u slučajevima ranjavanja imamo dobre pse koji nalaze divljač, koji prate krvni trag, tako da je mali postotak nenađenih medvjeda. To je najbitnije. Da. Na ovu čeku nam dolaze medvjedi, dolazi vuk, dolaze šakali. I to je prvenstveno čeka i mrciništa za tu divljač. Jel se izbacuje pored mrcina i kukuruznove? Izbacuje se. Kada nestane mrcina, iznosimo kukuruz, Medo dolazi, voli da jede kukuruz. Sad trenutno imamo i kukuruz i mrcinu, ali ovo je kraj sezone, više nećemo iznositi. Počet ćemo prihranjivati tamo. Kad? Kraj avgusta. Već tako rano? Da, kraj avgusta ćemo početi iznositi, da bi septembar divljač dolazila da jede, da se nameći i tamo oktobar, mjesec, novembar pucamo Medo. Tad je već krzno kako treba? Tad je već krzno kako treba. Isto tako se lovi vuk sa toplih čeka, zatvorenih. Na čeke se iznosi hrana, mrcina, kukuruz i sve ostalo. Što se tiče trofejne vrednosti medveda, šta je nešto što se može naći u ovim lovištima ovdje u regionu? Ovdje možemo da nađemo kapitalne medvjede koji dostižu i preko 450 poena. To je za Evropu veliko. Za naše gledalce, sa koliko počinje zlatna medalja medvjeda? 300 poena je zlato. Znači to je jedan i po puta. Jeste, imali smo skoro u susjednom lovištu odstrel medvjeda od 530 poena. Tako da posjedujemo vrhunske trofeje medvjeda. To je nešto specijalno. Jeste. Ali za to lovci moraju da spreme ozbiljnu lovačku sobu, da kažem veliki zid. Jeste. Cijel zid. Da bi morali da okače to što odstreli. Danas smo u Švedskoj i u posjeti smo lovačkoj agenciji Weidmann, koja će postati partner Wild Serbia Adventures, koji će nam obezbediti da putujete dalje, šire i da vidite neke nove predele. Today we are with Rasmus, he's the CEO of the company, and we will try to present Serbia today in the fair. Yeah, exactly. And after the fair, we will share some of the Weidmann offers to our Serbian clients. Yeah, we will share all our offers. Exactly. So now all the Serbian guys can just travel all over the world with us. What are the top destinations? We were together in Spain and that was something... So the Monterias in Spain is amazing. Obviously we have Ibex, we have some nice roebucks in Spain also. Rest of Europe, Croatia, Slovenia of course. We have Scotland, the red stacks in the Highlands, which is an amazing hunt. We have some hunts in Sweden also, of course. It's an amazing hunting country also. We're doing Namibia, South Africa, amazing places over there. We're doing North America, Canada, US. We're doing Asia. We can do some Ibex in the different Asian countries over there. So, yeah, everywhere. Basically, we will be able to offer the entire world after this fair. So once again, follow us what we will do here, and please check Wild Serbia Adventures for every new offers. Yeah. Svašta sam radio, da ustajem ujutro da lovim lisice, to još nisam. Idemo polako. Ajmo za mnom. Jesam ovom zamačan, mislim da je srndać. Preko puta skroz, jel? Gdje je bilo ono dvoje tamo? Mislim da je srndać, ali zamačan.
Počeli smo tako da šanse smanjuju, tako da je to najbolje. Ajmo. Prava planinska voda. Mi gdje smo pravi lovci, da smo se zapljeli sinoć, ovo bi sad bio lek. Jeste. Manje od 24 sata smo ovdje. Mi smo posao napravili, sandače kojeg smo tražili smo i našli. Odstrijelili. Sve smo realizovali, lepo smo to i zaobeležili. Utisak je stvarno fantastičan. Nikada nisam bio na ovako pripremljenom terenu, baš što se tiče planinskih lovišta, tako da pre svega svaka čast na tome. Hvala. Trudili smo se. I to je ono kako treba ovaj posao u stvari i da se radi. Jeste, jeste. Nismo htjeli da budemo halapljivi, pa smo za naše goste ostavili još ovakvih trofeja. Naravno. A mogli smo se time baviti i jutros, i poslijepodne, i sutra ujutru. A ono svakako što mislim da može biti jedan odličan lov je lov predatora, jer mi smo sinoć u povratku iz terena vidjeli preko 10 lisica. Jutros u terenu smo vidjeli lisice kako za noći, tako i za dana. Yes. Tako da, pored lova sandača, lov lisice je ovdje nešto što može biti vrlo atraktivno i za sve one koji dođu, naravno, u lov. Samo da ponesu malo više metaka. Da, naravno. Lisica ima u izobilju. Radimo na smanjenju njihovog broja, ali jednostavno teren je ogroman i vrlo je teško korigovati njihov broj. Pričamo o tome da je teren ogroman, nismo nikad rekli našim gledalcima koju površinu terena. Površinu opština Sokolac ima oko 70.000 hektara terena. To se dijeli na 3 lovišta, na sportsko lovište, privredno lovište i posebno lovište. Posebno lovište Romanija. I znači ta 3 lovišta gazduju sa nekih oko 70.000 hektara. Tako da ozbiljna površina je ono što odakle divljač dolazi i napaja sve ove silne livade i pašnjake, a definitivno utisak koji ostavlja ceo ovaj teren je da smo mi u jednoj maloj Švajcarskoj. Jeste, bukvalno mala Švajcarska za koju mnogo naroda ne zna, odnosno nema dobru reklamu, ali evo, radimo na tome. Radimo na tome, a ono što možda ljudima i nije poznato da Han Pijesak i ova okolina je prvo vazdušna banja. Jeste, proglašeno je vazdušnom banjom. Zrak, vazduh, ekstra kvaliteta, nadmorska visina, sve ide u našu korist. Samo treba malo da se aktiviramo i da to bude na pravom nivou. Koliko sam čuo, čak i za vreme Karađorđevića. Jeste. Imamo dvorac Karađorđevića, tu je bilo njihovo odmaralište, tu su dolazili u vazdušnu banju. To je bila njihova vazdušna banja. Onda možemo se smatrati srećnima što smo imali priliku da budemo ovdje i udišemo ovaj čist vazduh daleko od svih gradskih vreva, gužva i svega. I tebi hvala još jednom na gostoprimstvu, druženju. Hvala vama što ste došli, što smo se družili. I ja sam siguran da se mi vrlo brzo vidimo u nekom novom lovu. Ja se nadam, ako Bog da, pripremit ću teren da to bude kao i sad. Hvala ti. Bah, bah.